बीपी शुगर ये किडनी का मुश्किल मुझे ज़्यादा है। अभी क्या काम नहीं, बुढ़ापा आदमी क्या करूं। आते बरोबर टाइम पर डॉक्टर मिलता नहीं, ये गोली लिखो दिए तो एक दवा नहीं मिलता। अभी सबसे मर रही हूँ और क्या करूं। बीपी भी है, शुगर भी है, किडनी का मुश्किल है। किडनी में क्या करूं, नहीं हो रहा है तो बाहर से देखा को। चलो डॉक्टर सलमान डॉक्टर पास है, कुलकर्णी पास है, तो 18,000 रुपया डाल चुके हूँ। हाँ नहीं बराबर हो रहा है, बोल को क्या करूँ। पेल्सिन आता है इसमें डालने का, पेट को खाने का ऐसा हो रहा है। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाने आते हैं भी, ऐसा तो देखते हैं, लेकिन बहुत फैसिलिटी नहीं है। लेकिन हमें कुछ भी मशीन में वो ये होना हो तो बाहर जाना पड़ता है, और कभी हमारा तकलीफ़ बहुत होती है, दूर से आना पड़ता है। बच्चे स्कूल लग जाने वाले हैं, उनका भी देखना, और डॉक्टर लोग एक टाइम रहते हैं, एक टाइम नहीं रहते। क्या बात, एक ले अच्छा देखते हैं, एक ले नहीं देखते। क्या बात, और हमारे स्कूल जाते हैं बच्चे, उनकी भी तकलीफ़ बहुत है। रोडाम पर रास्ते पर चलना मुश्किल है, हमारा भी तकलीफ़ है। डॉक्टर लोग यहाँ बहुत कम है, डॉक्टर लोग हमारा बहुत होना, लोग हम बहुत आते हैं, पब्लिक बहुत है। हमने रात को भी तकलीफ़ होती है, रात को होना डॉक्टर नहीं रहते रात को। डॉक्टर आए तो हमें नहीं रहते डॉक्टर। ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल माताड़ते ನಾವು। सर देखो इधर डॉक्टर बहुत कम है, दिन में 2 डॉक्टर रहता है, नहीं तो 1 डॉक्टर रहता है। पेशेंट इधर कम से कम 400-500 पेशेंट आता है, तो आधा पेशेंट वापस चले जाता है। और शाम में 5 बजे के बाद डॉक्टर नहीं रहता है इधर, कोई भी एमरजेंसी को कोई भी आया बोल तो डॉक्टर नहीं रहता है। हम लोग ये परसों आए थे, इधर 7 बजे कोई डॉक्टर नहीं था। तो इसलिए रिक्वेस्ट है सर, देश पांडे साहब से रिक्वेस्ट है हमारा, इधर एक 2-3 तो डॉक्टर और चाहिए सर। और नाइट में एक एमरजेंसी डॉक्टर चाहिए। हम लोग आपके ऊपर विलीव करता है, क्योंकि आप हमारे एमएलए साहब हैं। थोड़ा आप भी थोड़ा जोर डालिए इनके ऊपर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर। बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, रिक्वेस्ट करता हूँ आप थोड़ा ये काम थोड़ा जल्दी करेंगे। हाँ, ऐसा दवाखाना तो बहुत बड़ा है, लेकिन पेशेंट बहुत आते हैं। इधर कल से डॉक्टर नहीं है, हमें भी अक्सर लेकर फिर रहे हैं, कौन भी नहीं है। आके देखो देश पांडे सब जरा, तुम्हें 1-2-3 साल पेशेंट आते रहते हैं जाते रहते हैं, कौन भी देखते नहीं। डॉक्टर का तो इनसे मन करो तुम्हें। हम तो कल से अक्सर लेकर फिर डॉक्टर नहीं है, हमें कोगिलगंज से आना पड़ता है, दूर होता है आना जाना। डॉक्टर तो लोग नहीं है, बहुत पेशेंट बहुत है। हाँ, डेली 1000 लोग आते हैं, लोग पेशेंट 10-15 डॉक्टर लोग होना लगता है। एक डॉक्टर आता है, एक डॉक्टर नहीं आता है, क्यों क्या करना, इमरजेंसी रहता है, पेशेंट देखने को कौन नहीं रहता है। ಇಂದು ದಾಂಡೇಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಾಗೂ DH ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಾಂಡೇಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯ 1,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ದಾಂಡೇಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮುಷ್ಕರ. ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅನ್ಕೇಸಿ ಘೋಷಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಂಥ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ನೀವು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಏನು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಗುಣಮುಖವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವೇದರಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಳಿಯಾಳಕ್ಕೆ, ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋರಾಟನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇತನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಖಾಂತರ ನಾ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ 20-30 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಹೃದಯ ದಾಂಡೇಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾದಂಥ ವಂಚಿತ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಜನ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ, ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಾಂಡೇಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಬೇಕಂತೇಸಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಅಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿರೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ 300-400 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಪಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೂ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ಸೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು 9 ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು 3 ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ 2 ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಲ್ಲೇ, 1 ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲೇ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬೇಡ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲೂ ಬೇಡ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪದೇ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಈಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಏನು ವಿಚಾರ ಇದೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಮಗೇನಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಷ್ಟು ತಂದು ಕೊಡಿ, ಬೇರೆ ನಿಮಗೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. नमस्कार, ये सार्वजनिक अस्पताल यानी जनरल हॉस्पिटल है। यहाँ पे पेशेंटों को और जनता को अच्छी सुविधा मिलना चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से, एमएलए साहब, देशपांडे साहब से, कि यहाँ पे एक उचित अच्छी सुविधा प्रदान करें पेशेंटों को। एक तो डॉक्टर की कमी है, ये तो बोल ही रहे हैं, पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम डॉक्टर इधर अवेलेबल होना चाहिए। एमरजेंसी के लिए भी 24 आवर सर्विस होना चाहिए, गुड सर्विस होना चाहिए। दूसरी बात, फैसिलिटी में हर चीज़ की फैसिलिटी, ये नहीं एमरजेंसी उठा के धारवाड़ भेज दिया, हुबली भेज दिया, तो पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है। मेडिकल बहुत इशू जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्थ इशू सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है, तो ये बारीकी से सोचना है। यहाँ पे मेडिसिन फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। कुछ मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कुछ टेस्ट अवेलेबल नहीं है। ब्लड टेस्ट सिर्फ क्या है, HB और शुगर टेस्ट इतना ही है। बाकी सब थायराइड जो बड़े बड़े टेस्ट है, स्कैनिंग है, जो भी है वो बाहर लिख के देते हैं। तो गरीब आदमी यहाँ पे आता है। जनरल हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट गरीब आते हैं, मीडियम लेवल के लोग आते हैं। वो किधर जाएंगे बेचारे, सफ़र करेंगे, अचानक कुछ हो गया, उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। जो भी विधायक है, जो भी माननीय इसके संपर्क में है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, हार्दिक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इन सब की तरफ से कि यहाँ पे अच्छी सुविधा प्रदान करें। अगर कंपेयर करेंगे बाहर के मुल्कों से तो हमारा देश बहुत पीछे है। वहाँ पे इमरजेंसी एम्बुलेंस है, इमीडिएटली डॉक्टर अटेंड करके, हार्ट पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, उसको ट्रीट करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे उठा के धारवाड़ लेके जाओ, SDM लेके जाओ, KMC लेके जाओ, केली लेके जाओ, तब तक आदमी बेचारा रास्ते में मर जाता है। तो इसके लिए हर चीज़ की सुविधा होना चाहिए। मेडिसिन अच्छी, सारे मेडिसिन होना चाहिए यहाँ पे। ये नहीं है कि कुछ मेडिसिन है कुछ नहीं है, सारे टेस्ट होने चाहिए, स्कैनिंग, ब्लड रिपोर्ट सारे होने चाहिए और तत्काल होना चाहिए। ये नहीं कि पेशेंट को सफ़र करना है, वेटिंग करना है, ये नहीं। अच्छी फैसिलिटी, स्टाफ बढ़ाइए, डॉक्टर्स को बढ़ाइए, ये रिक्वेस्ट है हमारा। अभी यहाँ पे फ़िलहाल बहुत सारे डॉक्टर ट्रांसफ़र हो गए, अच्छे डॉक्टर हमारे ट्रांसफ़र हो गए हैं। फ़िलहाल 2 ही डॉक्टर हैं और पेशेंट देखें तो 400-500, तो कैसे डील करेंगे। फ़िलहाल 1 डॉक्टर है अभी,
वो एडमिट पेशेंट को देखेंगे या फिर वो अपने जो कंसल्टेंसी वो देखेंगे, ऑफिस अटेंड करेंगे, क्या करेंगे, इमरजेंसी करेंगे। इसके लिए ये जल्दी से जल्दी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये जनता की तरफ से कि इमीडिएटली यहाँ पे डॉक्टर अपॉइंटमेंट करें। हर चीज़ के अपॉइंटमेंट के ENT स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, हर चीज़ का स्पेशलिस्ट यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, हार्ट स्पेशलिस्ट सारे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हेल्थ इंपॉर्टेंट इशू है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ कि तत्काल बहुत ही जल्दी समय में ये सारी सुविधा यहाँ पे देने का कोशिश करें ताकि जनता खुश हो। इतना बोल के मैं अकरम साहब को मैं अपना माइक देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ದಾಂಡೇಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದುರ್ದೈವ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ 9 ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿ ಮಗು ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸದ್ಯ ಇರೋದು 3 ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ರು ಸಹ ನಿನ್ನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು 24 ತಾಸು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದರೂ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 400ರಿಂದ 500 ಜನ 400ರಿಂದ 500 ಜನ OPD ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಭೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುವ 400ರಿಂದ 500 ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರು ನೋಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ 2 ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಅಥವಾ ಧಾರವಾಡಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು? ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೈದ್ಯರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮರಳಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮನವಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು DHO ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ, DHO ಆಫೀಸ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಢ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸವಲತ್ತು ಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸರಿಯಾದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆದ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ DHO ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ DHO ಬಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು DHO ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆ ಮೂಲಕ ನಾನು DHO ಅವರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, 3 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಾದರೆ 1 ವಾರದ ನಂತರ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಆಗುವ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಲಿಖಿತ ಮನವಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಮನವಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.